जय जगन्नाथ मु ज्योतिर्विद डॉक्टर भवानी शंकर महापात्र आपण मानक राशिफल कार्यक्रम को स्वागत जनाऊँ। दर्शक बंधु आसतु सर्वप्रथमे जानिबा आज दिनर महत्व संपर्क में आज तिथि नक्षत्र संपर्क में। आज हूँ 25 एप्रिल एप्रिल मासर 25 तारीख गुरुवार 2024 मसीहा ओडिया रे बैशाख मास कृष्ण पक्ष सौरमान रे आपणकर मेष 12 दिन। दर्शक बंधु जानिबा तिथि नक्षत्र संपर्क में। आज प्रतिपद तिथि सूर्योदय पर ठारू मात्र 6 घंटा 40 मिनिट पर्यंत प्रातः 6 घंटा 40 मिनिट पर्यंत रहउचंती। प्रातः 6 घंटा 40 मिनिट पर दिन तमाम द्वितीय तिथि भोग हेबे। आज दिन नक्षत्र विशाखा नक्षत्र सूर्योदय पर ठारू आपणकर मध्यरात्र बा भोर 2 घंटा 55 मिनिट पर्यंत भोग हेबे। एहा परे अनुराधा नक्षत्र चलन हेबे। आज दिनर चंद्र तुला राशि चंद्रमा रात्र 8 घंटा 30 मिनिट पर्यंत रहिबे। सूर्योदय पर ठारू रात्र 8टा 30 पर्यंत रात्र 8 घंटा 30 मिनिट परे तुला राशि आपणकर बिछा राशि को चंद्रमा चलन हेबे बा संचार हेबे। दर्शक बंधु आसंतु जानिबा शास्त्रीय मत अनुसार आज आपण को द्रव्य को ग्रहण करेंगे ना बा आज दिनर निषिद्ध खाद्य द्रव्य संपर्क में। आज दिबा 6 घंटा 40 मिनिट पर ठारू बा सकाळ 6 घंटा 40 मिनिट पर ठारू आपण माने आज दिन में बृहति अर्थात आपण बोईतालू को खाद्य हिसाब से ग्रहण करेंगे ना। तरकारी रे सिंतुला रे भजाभजी रे बोईतालू आपण व्यवहार करंतु नाही। आसंतु जानिबा आज घात बार थिबा दुईटी राशि संपर्क में। आज तुला राशि और कुंभ राशि व्यक्ति घात बार जोग रहुची। तेणु तुला राशि व्यक्ति विशेष कुंभ राशि व्यक्ति विशेष विशेष सतर्कता अवलंबन करने आवश्यक। विशेषकर शारीरिक समस्या जानवाहन समस्या थिबारु जगी रखी चलिबा दरकार। किछि व्यक्ति को साहाय्य करी आपण आघात प्राप्ति जोग थिबारु सतर्क रहिबा आवश्यक। दर्शक बंधु एबे आसंतु जानिबा जन्म जातक रे बा जन्म कुंडली रे जो मानकर लग्न होची मीन लग्न रे जन्मित होइतिबा व्यक्ति विशेषंकर भाग्य तथा भविष्य जीवन किपरि रहिबो तांकर ओवरऑल केउ ग्रह माने शुभ मीन लग्न रे जन्मित होइतिबा व्यक्ति विशेषंकर स्वभाव बा प्रकृति किपरि होइताय से संपर्क रे जानिबा। काल पुरुषर शेष लग्न होची बा शेष राशि होची मीन राशि। जो माने मीन लग्न रे जन्म ग्रहण करिसंती एवं शास्त्र लग्न कथा आम कहीं कहले ना लग्न मूलम क्रिया सर्वे लग्न मूल ही जातकम एक कथा शास्त्र कही। लग्न मूलम क्रिया सर्वे लग्न मूल ही जातकम। लग्न अर्थ कौन ना लग्न अर्थ होची शरीर। लग्न अर्थ होची से व्यक्ति निजे जा आमर आत्मा जो घट मध्य रही बा हृदय मध्य जहाँ आत्मा रही से आत्मा शरीर को चलाऊँच। तेणु शरीर कहले आम गोटे व्यक्ति को राम बोली कहले आम से व्यक्तिर शरीर को बुझुचु ए राम। जेतेबेले आम आत्मा को बुझुनु व्यक्ति को बुझु तेणु शरीर को बुझुचु। तेणु लग्न होची शरीर। लग्न होची व्यक्तिर स्वभाव व्यक्तिर चरित्र। लग्न होची व्यक्तिर साहसिकता बा तार जो दंभतार बा तार आग को केते दूर से जाई परिबो फ्यूचर रे तार थॉट प्रोसेस कौन थिंकिंग प्रोसेस कौन या निर्धारित करुवा होची लग्न। तेणु लग्न मूलम क्रिया सर्वे लग्न मूल ही लग्न जेहेतु निजे व्यक्ति तेणु लग्न को सदाबले गुरुत्व दि जाइए। एवं लग्न जदि आपणकर मीन लग्न ताले मीन लग्नर अधिपति होचंती किए ना देवगुरु बृहस्पति मीन लग्नर अधिपति एवं मीन लग्नटी होची बृहस्पतिंकर राशि बा बृहस्पतिंकर घर बा बृहस्पतिंकर लग्न। तेणु जदि आपणकर मीन लग्न ताहले आपण धार्मिक मना हेबे कारण जेहेतु बृहस्पतिंकर लग्न धर्मपरायण हेबे। सामाजिक कार्य प्रति आपणकर आग्रह रहिबो। आपण टिके दयालु स्वभाव हेबे। यद्यपि आपण अन्याय पसंद करेंगे ना आपण कौन सी जगार अन्याय अनीति भ्रष्टाचार को केबे लाइफ रे आपण सपोर्ट करेंगे ना किंतु आपण दया स्वभाव रही किए जदि किसी भूल करे ताहले आपण ताको थरे दुई थर क्षमा करदेवे। मीन लग्न व्यक्ति विशेष पढ़ापढ़ी करने को अध्ययन करने को किसी नुआ नॉलेज गेन करने को भ्रमण करने को धर्म कार्य धार्मिक कार्य निजक नियोजित होगा सोशल वर्क रे निजक नियोजित करने को
ଭଲ ପାଇଥାନ୍ତି ବା ପସନ୍ଦ କରିଥାନ୍ତି। ମୀନରା ଲଗ୍ନର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ମୀନ ଲଗ୍ନ ସେମାନେ କେବେ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଏଣୁ ତେଣୁ ବିବାଦୀୟ କଥା କୁହନ୍ତି ନାହିଁ ବା ବହୁତ ଉଚ୍ଚ ଅଭିଳାଷୀ ବା ଉଚ୍ଚ ଆକାଂକ୍ଷୀ ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ। ମାତ୍ର ମୀନ ଲଗ୍ନର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ କେବେ ହେଲେ ତର୍କପ୍ରିୟ ନୁହନ୍ତି ବା ଅନ୍ୟର କଥାକୁ ହଠାତ୍ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ତର୍କ ମାଧ୍ୟମରେ କଥାକୁ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି, ଯଦି ବା ସାମ୍ନା ଲୋକକୁ କେବେ ହେଲେ ଆର୍ଗୁମେଣ୍ଟ କରନ୍ତି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ମନ ଭିତରେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ସବୁ କଥା ଶୁଣନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଗ୍ରହଣ ନିଜର କରନ୍ତି ବା ନିଜର ମାନନ୍ତି, ଯାହା ବି କରିବା ଉଚିତ। ମୀନ ଲଗ୍ନର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ଦୟାଳୁ ସ୍ୱଭାବ ରହିଥିବାରୁ ସରଳ ବିଶ୍ୱାସୀ ହୋଇ ଅନେକ ସମୟରେ ନିଜର ପରିବାର, ଭାଇ, ବନ୍ଧୁ, ସାଙ୍ଗ ସାଥୀ, ମିତ୍ର, ରକ୍ତ ସମ୍ପର୍କୀୟଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରି ସମସ୍ତ ସାହାଯ୍ୟ ସତ୍ତ୍ୱେ ମଧ୍ୟ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପରିସ୍ଥିତିରେ ନିନ୍ଦା ଅପମାନ ସେମାନଙ୍କଠାରୁ ପାଇଥାନ୍ତି। ସାହାଯ୍ୟ ପାଇବା ଦୂର କଥା, ଓଲଟା ସାହାଯ୍ୟ କରି ନିନ୍ଦା ଅପମାନ ପାଇବାର ଯୋଗ ଦେଖାଦେଇଛି। ମୀନ ଲଗ୍ନର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ଏକଲା ଚଲରେ ଅର୍ଥାତ୍ ଏକୁଟିଆ ଜୀବନରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିଥାନ୍ତି, ସଂଘର୍ଷ କରି ଆଗକୁ ବଢ଼ିଥାନ୍ତି ଏବଂ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତି କରିଥାନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରାୟ ଅନେକ ସମୟରେ ଛୋଟ ଛୋଟ କଥାରେ ବେଳେବେଳେ ଆପଣ ଯାହାକୁ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି ନାହିଁ ବା ଯାହା ସହିତ ଆପଣ ହଠାତ୍ ପରିଚିତ ହେଲେ ବା ତା'ର କଥାବାର୍ତ୍ତାରେ କିଛି ଆପଣ ଦେଖିଲେ କିଛି ତ ହଠାତ୍ ଆପଣ ସନ୍ଦେହ କରନ୍ତି। ଆପଣ କୌଣସି ଜିନିଷକୁ ହଠାତ୍ ତର୍ଜମା କରିକିରି ଆପଣ ନେବାକୁ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି, ହଠାତ୍ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁଠି ଭଲ ପାଇବା ଥାଏ, ଯେଉଁଠି ବିଶ୍ୱାସ ଥାଏ, ସେଠି ଆଦୌ ତର୍ଜମା କରନ୍ତିନି, ଆଦୌ ଡାଉଟ୍ କରନ୍ତିନି। ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଭଲ ପାଉଥିବା ଲୋକମାନେ ବା ନିଜ ଲୋକମାନେ ହିଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅସୁବିଧାରେ ପକାଇଥାନ୍ତି। ତେବେ ମୀନ ଲଗ୍ନରେ ଜନ୍ମିତ ହୋଇଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କର ବୃହସ୍ପତି ଲଗ୍ନାଧିପତି, କର୍ମାଧିପତି, ଦଶମାଧିପତି, ତେଣୁ ଶରୀର, କର୍ମ, ରାଜ୍ୟ, ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଏବଂ ପୈତୃକ ଧନ, କାରଣ ଦଶମରୁ ପୈତୃକ ଧନ ମଧ୍ୟ ଆସିବ। ପୈତୃକ ଧନ ବା ପିତାଙ୍କର ଧନ, ୟାର ଅଧିପତି ହେଉଛନ୍ତି ବୃହସ୍ପତି। ତେଣୁ ବୃହସ୍ପତି ଏ ଲଗ୍ନ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଯୋଗକାରକ। ବୃହସ୍ପତିଙ୍କ ପରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଯୋଗକାରକ ଗ୍ରହ ହେଉଛନ୍ତି ମଙ୍ଗଳ। ମଙ୍ଗଳ ହେଉଛନ୍ତି ଧନ ବା ଫାଇନାନ୍ସର ଗ୍ରହ, ଦ୍ୱିତୀୟାଧିପତି। ମୀନ ପରେ ଦ୍ୱିତୀୟଟା ଆସିବ ମେଷ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାବରୁ ଅର୍ଥ ଭାବ, କୁଟୁମ୍ବ ଭାବ, କୁଟୁମ୍ବର ଲୋକଙ୍କ ଭାବ, ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ବିଚାର କରାଯାଇଥାଏ। ଏବଂ ନବମ ପଡ଼ିଗଲା ବିଛା। ନବମରୁ କ'ଣ ଆସିବ ନା ପିତା, ଭାଗ୍ୟ, ଭବିଷ୍ୟତ, ଭାଗ୍ୟର ସ୍ଥିତି, ଆପଣଙ୍କ ଲକ୍ କେତେ ବାଟ ଆପଣ ଆଗକୁ ନେବେ, ଆପଣଙ୍କର ଆଚିଭମେଣ୍ଟ, ଏ କଥା ଆପଣ 9th ଆସିବ। ତେଣୁ ଯେହେତୁ ମଙ୍ଗଳ ଧନାଧିପତି ଏବଂ ଭାଗ୍ୟାଧିପତି, ମଙ୍ଗଳଙ୍କ ଗୁରୁତ୍ୱ ଯଥେଷ୍ଟ ଅଧିକ। ତେଣୁ ବୃହସ୍ପତିଙ୍କ ପରେ ଯଦି ଦ୍ୱିତୀୟ ସବୁଠାରୁ ଯୋଗକାରକ ଗ୍ରହ କହିବା, ତାହେଲେ ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ମଙ୍ଗଳ ବା ମଙ୍ଗଳ 1 ନମ୍ବରରେ ମଧ୍ୟ ଆସିବେ ମୀନ ଲଗ୍ନ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଯୋଗକାରକ। ସେହିଭଳି ଭାବରେ ମୀନ ଲଗ୍ନର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କ ପାଇଁ ଚନ୍ଦ୍ର ମଧ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି ଯୋଗକାରକ, କାରଣ ଚନ୍ଦ୍ର ହେଉଛନ୍ତି ପଞ୍ଚମାଧିପତି। ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟା, ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷା, ପାରିବାରିକ ଜୀବନ, ମାତା, ପାରିବାରିକ ସ୍ଥିତି, ପ୍ରତିଷ୍ଠା, ଜମି ଭୂମି, ୟାର ଅଧିପତି ସହିତ ଯେହେତୁ ଚନ୍ଦ୍ରମା ଏଗୁଡ଼ିକ କାରକତ୍ୱ କରନ୍ତି, ତା ସହିତ ସନ୍ତାନର ମଧ୍ୟ ଅଧିପତି, ପଞ୍ଚମେଶ ହିସାବରେ ସନ୍ତାନର ମଧ୍ୟ ଅଧିପତି, ବିଦେଶ ଯାତ୍ରାର ଅଧିପତି, ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ କୃପା ବା ଭଗବାନ କୃପାର ଅଧିପତି, କୃପାପ୍ରାପ୍ତିର ଅଧିପତି ହେଉଛନ୍ତି ଚନ୍ଦ୍ରମା। ତେଣୁ ଚନ୍ଦ୍ରମା ହେଉଛନ୍ତି 3 ନମ୍ବର ଯୋଗକାରକ ଏବଂ ଶେଷ ଯୋଗକାରକ ହେଉଛନ୍ତି ରବି। ଯଦ୍ୟପି ରବି ଏ ଲଗ୍ନ ପାଇଁ ଷଷ୍ଠାଧିପତି, ଷଷ୍ଠପତି ହେଲେ ମଧ୍ୟ ମୀନ ଲଗ୍ନ ପାଇଁ ରବି ଯୋଗକାରକ ଏବଂ ବୃହସ୍ପତିଙ୍କ ମିତ୍ର ହୋଇଥିବାରୁ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିଥାନ୍ତି। ତେବେ ଆମେ ଆଉ ଥରେ ଜାଣିବା, ଯଦି ଆପଣ ମୀନ ଲଗ୍ନରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଥମେ ଲଗ୍ନାଧିପତି ବୃହସ୍ପତି, ଦ୍ୱିତୀୟରେ ମଙ୍ଗଳ, ତୃତୀୟରେ ଚନ୍ଦ୍ର, ଚତୁର୍ଥରେ ରବି, ଏ 4 ଗୋଟି ଗ୍ରହ ହେଉଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ଯୋଗକାରକ। ଏ 4 ଗୋଟି ଗ୍ରହଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ଦଶା ଅନ୍ତରଶା ଚାଲିବ, ସେତେବେଳେ ଆପଣ ଯଥେଷ୍ଟ ଶୁଭଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି କରିବେ। ଯଦି ଏ 4 ଗୋଟି ଗ୍ରହ ମଧ୍ୟରୁ ଯେଉଁ ଗ୍ରହ ଦୁର୍ବଳ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ଗ୍ରହ ପାପଯୁକ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ଗ୍ରହ ଶତ୍ରୁଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ଗ୍ରହ ପାପକର୍ତ୍ତରୀ ଯୋଗରେ ପୀଡ଼ିତ ହୋଇଛନ୍ତି ବା ଯେଉଁ ଗ୍ରହ ଅସ୍ତ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି ବା ଯେଉଁ ଗ୍ରହମାନେ ବୃଦ୍ଧାବସ୍ଥାରେ ଅଛନ୍ତି ଡିଗ୍ରୀ ଅନୁଯାୟୀ, ସେ ଗ୍ରହଙ୍କର ଦଶା ଅନ୍ତର୍ଦଶା ବା ସେ ଗ୍ରହ ବସିଥିବା ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କୁ କଷ୍ଟ ହେବ। ଭାବ ମାନେ କ'ଣ ନା, ଯେମିତି ଦ୍ୱିତୀୟଶ ହେଉଛନ୍ତି ମଙ୍ଗଳ, ଭାଗ୍ୟେଶ ମଙ୍ଗଳ। ଯଦି ମଙ୍ଗଳ ଆପଣଙ୍କ ଲଗ୍ନ ପାଇଁ, ମୀନ ଲଗ୍ନ ପାଇଁ ମଙ୍ଗଳ କର୍କଟରେ ହେଉଛନ୍ତି ନୀଚ, ଯଦି ନୀଚ ହୋଇଗଲେ, ମଙ୍ଗଳ ଧରନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଶନି ଦୃଷ୍ଟିରେ ରହିଲେ, ମଙ୍ଗଳ ଶନିଯୁକ୍ତ ହୋଇଗଲେ, ଏପରି ସ୍ଥିତିରେ କ'ଣ ହେବ ନା ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାବ ଏବଂ ନବମ ଭାବଟି ପ୍ରଭାବିତ ହେବ। ଅର୍ଥାତ୍ ଧନ ପାଖରେ ଆସିଲେ ମଧ୍ୟ ରହିବ ନାହିଁ, କୁଟୁମ୍ବରେ କଳହ ରହିବ, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରି ଅସୁବିଧା କରିବେ, ଆପଣଙ୍କର ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ ବା ଯୋଗ୍ୟତା ଦକ୍ଷତା ଯଥେଷ୍ଟ ଥିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ମଧ୍ୟ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତି ରାଜନୀତି ହେବ ବା ପାର୍ସିଆଲିଟି ହେବ, ଆପଣ ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ିବେ, ଭାଗ୍ୟରେ ଯେତିକି ଗ୍ରୋଥ୍ ହେବା କଥା ହେବ ନାହିଁ। ସେଭଳି ଚନ୍ଦ୍ରମା ଯଦି ଜାତକରେ ନୀଚ ହୋଇଗଲେ ବା ଚନ୍ଦ୍ରମା ପାପଯୁକ୍ତ ହୋଇଗଲେ, ସନ୍ତାନମାନେ ଅବାଟକୁ ଯିବେ, ସନ୍ତାନଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ, ଶିକ୍ଷା, କ୍ୟାରିୟରକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତିତ ହେବେ,
ନିଜର ହାୟର ଷ୍ଟଡି ବା ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାର ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେବ, ମାନସିକ ସ୍ଥିତି ଚନ୍ଦ୍ର ମନ କାରକ ଭଲ ରହିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏ ଗ୍ରହମାନେ ଯଦି ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥାନ୍ତି ତାହେଲେ ସେ ଗ୍ରହଙ୍କର ବୃକ୍ଷ ଏବଂ সেই ଗ୍ରହଙ୍କ ରତ୍ନ ଧାରଣ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଯଥା ଯଦି ରବି ଆପଣଙ୍କ ଜାତକରେ ନିଚ ଅଛନ୍ତି ଅଷ୍ଟମ ସ୍ଥାନରେ ଦୁର୍ବଳ ହୋଇକରି, ତାହେଲେ ଆପଣ ରବିଙ୍କର ବୃକ୍ଷ ବେଲଗଛକୁ ପୂଜା କରିବେ, ରବିଙ୍କ ରତ୍ନ ମାଣିକ୍ୟ ଧାରଣ କରିବେ। ଚନ୍ଦ୍ର ଦୁର୍ବଳ ଅଛନ୍ତି ବା ପାପଯୁକ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି କ୍ଷୀରକୋଳି ବୃକ୍ଷ ପୂଜା କରିବେ। ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ରତ୍ନ ନେଚୁରାଲ ପୋଲ বা মুক্তা যোটা আমি কହୁছে গলার লকেট করে বা ডাহাণ হাত কাণিয়া গুঠে রূপার ধারণ করে বহুত কম পয়সা পিঁধিপারে। যদি আপনার মঙ্গল স্থিতি খারাপ অছি তাহলে আপনার রক্ত প্রবাল বা রেড কোরাল ধারণ করবে এবং সুগন্ধি বৃক্ষ বা অনন্তমূল বৃক্ষ পূজা করে পারিবে। সেইভাবে যদি চন্দ্র খারাপ অছি ক্ষীরকোଳି বৃক্ষ পূজা করে পারিবে। বৃহস্পতি জাতকের নিচ অস্ত দুর্বল হয়ে যাই বা লগ্নপতি মকরে আপনার মীন লগ্ন একাদশ স্থানে থিলে মধ্যে নিচ হয়ে যাই বা শনি রাহু সহিত যুক্ত হয়েছি, এ পরিস্থিতিরে বৃহস্পতিঙ্কর বৃক্ষ ব্রহ্মজ্যেষ্ঠী বৃক্ষ কুণ্ডল লগাই প্রত্যেক দিন পূজা করে পারিবে। বৃহস্পতিঙ্ক রত্ন হচ্ছে পীতপুষ্প রাগমণি, যা আমি কহু येलो সাফায়ার এবং ন্যাচুরাল সাফায়ার হইতে দরকার। সাফায়ার দুই প্রকার আসে, গোটা আপনার ট্রিট করা হয়েছে ল্যাব্রে, তা ট্রিটেড সাফায়ার जोटा कि आपंकर येलो कलर भाया आस पूरा हलदी कंचा हलदीर कलर आसो और कलर बलिदेला भाया लगे ट्रिटेड, सेटा आपको विशेष काम करिवो नाही। जोटा को नेचुरल येलो साफायर जहाँकि श्रीलंकार आसता है श्रीलंकार माइन्स अच्छी सिलोनिज येलो साफायर बोली कहुए, से श्रीलंका पूर्वर सिलोन कहला, तेणु सिलोनिज येलो साफायर हायर क्वालिटीर भल क्वालिटीर आप पिंधे निश्चय शुभफल पाइबे। जेहेतु येलो साफायर एक दामी रत्न, जदि जड़े व्यक्ति कहे मु येलो साफायर धारण कर दामी रत्न होइतिबारु मो अक्षम, ताहले मध्य तार उपचार हिसाब से उपरत्न जोटा कि सबजेम्स कहुए सब्स्टिट्यूट ऑफ जेम्स येलो टोपाज, जहाँ बृहस्पति उपरत्न येलो टोपाज बहुत कम पैसा ताकू धारण करेंगे, टी बड़ साइज धारण करेंगे। डाहाण हाथ जब येलो साफायर आप 4.5 5 बा 5.5 6 पिंधुंट येलो टोपाज टी आप 8 9 पिंधे देखिए बहुत कम पैसा हो आपको इफेक्टिव हम। तेणु येलो टोपाज पिंधिपारे। यह सहित आप बृहस्पति वृक्ष ब्रह्मज्येष्ठी वृक्ष पूजा करेंगे। तेरे आपण लग्न जानीदेवा दरकार जे अशुभ ग्रह कौ माने। मीन लग्न प्रथम शत्रु ग्रह होती तृतीय अष्टमेश शुक्र। शुक्र आदौ प्राय शुभ फल दिखती ना, क्या सी देवता मान गुरु मीन लग्न गुरु होती बृहस्पति और दैत्य मान गुरु होती शुक्र। से भाव में शनि व्ययाधिपति, लाभाधिपति हेले व्ययाधिपति। शनि स्थिति खराब थे शनि नेगेटिविटी फल दियंती। बुध बाधक, जेहेतु मीन लग्न हूँ एक दात्मिक लग्न बा द्विस्वभाव लग्न, बुध हूँ बाधक। बुधन अनेक समय समस्या होता है। जदि एभली समस्या रही ये दशा गुड़िक चली ताले शनि दशारे बाड़ीअला वृक्ष, बुधन दशारे बुध तारक वृक्ष एवं शुक्र दशारे पलाश वृक्ष किंबा मासपूर्ण वृक्ष पूजा कले मीन लग्न व्यक्ति विशेष उपकृत हो पारे। दर्शक बंधु आम जानिले मीन लग्न संपर्क में एवं आपण मैंने आग्रह सहित अनाई बस बा मन मन भितर आप कहते सर राशिफल कहूना आपणकर आज दिन राशिफल आरंभ करवा। मेष ठारू मीन पर्यंत आपण मानकर आज दिन द्वादश राशि राशिफल संपर्क में आज दिन किपरि कटिब से संपर्क में सर्वप्रथम मेष राशि। कर्मक्षेत्र को नहीं किछिटा समस्या बा विवाद देखा दे पारे। मानसिक दुश्चिंता कारण मन भाराक्रांत रहिबो। पारिवारिक जीवन आपण पई मध्यम रहिबो। व्यवसायी माने व्यवसाय रे सफलता प्राप्ति करिवे। गृहिणी मानक पई महिला मानक पई दिनटी बहुत शुभ थिबारु जेकोसी कार्य को आरंभ कले दिनटी सफलता प्राप्ति करिवे। मन मध्य आपणकर उत्साह रहिबो एवं उत्साह रखी धैर्य रखी कार्य कले प्रत्येकटी कार्य जययुक्त हेबे। शुभ रंग हिसाब रे लाल हलदी सुनेली रंगर वस्त्र व्यवहार करंतु। शुभ संख्या हिसाब रे 1 और 9 को व्यवहार करंतु। अधिक शुभ फल प्राप्ति पाई आपण हनुमान चालीसा पाठ करी घर बाहर को बाहरंतु दिनटी शुभरे कटिबो। वृष राशि। कौनसी नूतन कार्य करने को जाई मन मध्य आपको उत्साह देखा दे पारे बा नुआ काम करने उत्साह बढ़िबो। पारिवारिक जीवन आपण पई सुखप्रद हेबो। जदि व्यवसाय करुँच व्यवसाय आप लाभ फल प्राप्ति करेंगे बा लाभर स्थिति भल रहिबो। जो माने गृहिणी बा महिला से दिनटी बहुत भल बीतब। विद्यार्थी उच्च विद्या अध्ययन पर विदेश यात्रा करि पारंती। अपराह्न समय बंधुओं सहित आपंकर साक्षात हो पारे। आपण पई शुभ रंग धला नील एवं कमला यही रंगर वस्त्र व्यवहार करंतु। शुभ संख्या हिसाब रे 5 और 6 उभय संख्या को व्यवहार करंतु। अधिक शुभ फल प्राप्ति पाई आपण
कौन अंध लोक बा चक्षुहीन व्यक्ति को किसी मिष्टान जातीय खाद्य खाइबा दिंतु किसी आर्थिक साहाय्य करंतु दिनटी शुभप्रद हेबो। एभली लोक न मिलिले श्वेतवर्ण गाई को बा धला रंगर गाई को किसी घास बा घास बदल में 5 बिटा 7 बिटा शाग किणी खाइबा दिंतु दिनटी भलरे बीतिबो। मिथुन राशि कर्म क्षेत्र में जो बाधा विघ्न थिला ता दूरीभूत हेबो। नूतन किसी योजना बा फ्यूचर प्लानिंग आपण करि पारंती। दाम्पत्य जीवन में अति साधारण कथा को नहीं मतभेद मतांतर सृष्टि हो पारे। शरीर में पेटजनित समस्या गैस्ट्रिक अंटा बा मेरुदंड जंत्रणा स्किन रिलेटेड प्रोब्लेम बा चर्म रोग बा स्किन एलर्जी एभली समस्या बढ़ी जाई पारे। माँकर स्वास्थ्य को नहीं चिंतित हेबे। भाई सहित बा भौणी सहित किसी कथा को नहीं मतांतर मत पार्थक्य सृष्टि हो पारे। दिनटी शुभफल प्राप्ति पाई आपण खैर सबुज एवं कमला ए रंगर वस्त्र व्यवहार करंतु। शुभ संख्या हिसाब से नंबर 5 को व्यवहार करंतु। अधिक शुभफल प्राप्ति पाई आपण भगवान गणेश को दर्शन करंतु। भगवान गणेश मस्तक में अष्टदल दुर्वा प्रदान करी दूरयात्रा करंतु। रिष्ट खंडित हेब शुभफल प्राप्ति करिवे। कर्कट राशि कर्कट राशि व्यक्ति विशेष अन्यर मन को बा मानसिकता को पढ़ी पारिबारे सक्षम हेबे। पारिवारिक जीवन में आप समस्त मन नहीं चलिए समस्त मन को किणवे समस्त को आपणार करें। गृहिणी मानक महिला मानक दिनटी अति भल थिबारु प्रत्येक कार्य आप जययुक्त हेबे। किसी नूतन कार्य को आप आज आरंभ करिपारंती। गृहजात सामग्री निजपाई किसी वस्त्र अलंकार आभूषण बा किसी सुस्वादु भोजन आप प्राप्ति करिवार जोग रही। अपराह्न समय मांगलिक कार्य किंबा विवाह व्रत आदि स्थान को आप गमन करिपारंती। स्वामी सहित किसी मतभेद थिले ताहा दूरीभूत हेबो। पति पत्नी मध्य संपर्क उत्तम रहिबो। विद्यार्थी मानक पई दिन भल जाउथिबारु उच्च विद्यार सफलता प्राप्ति करिवे। कौन इंटरव्यू थिले एथिरे क्वालिफाई होई परिबे। शुभ रंग हिसाब से धला कमला एवं लाल रंग को व्यवहार करंतु। संख्या हिसाब से नंबर 2 की व्यवहार करंतु। अधिक शुभफल प्राप्ति पाई घर जेतबेला आपण दूरयात्रा करूचंती चामुचे महू बा सामान्य महू चामुचे खाई दूरयात्रा करंतु। दिनटी शुभप्रद हेबो। सिंह राशि आय अनुसार व्यय आपणकर बढ़ी जाई पारे। कर्म क्षेत्र में उच्च पदाधिकारी आपन को प्रशंसा करेंगे। प्रत्येक विवादीय कार्य आप जययुक्त हेबे। कोर्ट कचेरी माली मकदमा थिले एथिरे विजयी हेबे। पारिवारिक जीवन सुखमय हेबो। शरीर में उच्च रक्तचाप ठंडा किंबा थ्रोट इन्फेक्शन भली समस्या देखा दे पारे। आपण पई शुभ रंग लाल हलदी एवं सबुज एही रंगर वस्त्र व्यवहार करंतु। शुभ संख्या हिसाब से नंबर 1 को व्यवहार करंतु। अधिक शुभफल प्राप्ति पाई बही जाउथुबा जलराशि रे गोटे सुखिला नड़िया को आपण प्रवाहित करंतु। दिनटी शुभरे कटिबो। कन्या राशि आय को चाहिए व्यय करंतु। आज दिन में आय तुलन में व्यय बा खर्च बढ़ी जाई पारे। पारिवारिक जीवन में साधारण कथा को नहीं किछिटा समस्या उपजी पारे। मन मध्य मन अशांति रहिबो बा मन भाराक्रांत हेबो। अन्य को साहाय्य करी पश्चाताप अनुभव करि पारंती। आज दिन में कौन चुक्तिपत्र दस्तखत पूर्व एग्रीमेंट साइन करिया पूर्व भावी चिंते आप साइन करंतु। टेक्निकल विभाग में कार्य करुवा व्यक्ति विशेष बैंक बीमा फाइनान्स विभाग में कार्य करुवा व्यक्ति विशेष शिक्षा क्षेत्र बा एजुकेशन रे कार्य करुवा व्यक्ति विशेषों दिनटी यथेष्ट शुभप्रद रहिबो। आपणक पई शुभ रंग सबुज नील आकाशी। शुभ संख्या 5 एवं 6। अधिक शुभफल प्राप्ति पाई आपण माँ दुर्गा को दर्शन करंतु। गोटे पानपत्र देहरे 7 गोटी लवंग एवं 7 गोटी गोलमरीच माँ पाखे अर्पण करंतु। दिनटी शुभप्रद हेबो। जदि आपणक जीवन में व्यक्तिगत पारिवारिक समस्या कर्मक्षेत्र नियुक्ति वैवाहिक समस्या वास्तुदोष एवं माली मकदमा आदि समस्या थाए ताहेले समस्यार समाधान और परामर्श पाई आमको जोगाजोग करंतु। ज्योतिर्विद डॉक्टर भवानी शंकर महापात्र बुधेश्वरी कॉलोनी प्लॉट नंबर 26 भुवनेश्वर। फोन नंबर 9776833302 9439444924। आमर वेबसाइट www.srijagannathastro.com। आसंतु जानिबा तुला राशि व्यक्ति आज दिनटी किपरि कटिबो। तुला राशि तुला राशि व्यक्ति विशेष भ्रमण प्रिय हेबे। कौन बंधु बा मित्र सहित अकस्मात साक्षात हेब। गृह को कौन गृहजात सामग्री क्रय करेंगे।
কর্মক্ষেত্রে স্থিতি আপনার মজবুত রহব। ব্যবসায়ী মানে ব্যবসায়ের শুভফল বা লাভফল প্রাপ্তি করবে। বিদ্যার্থী মানে পাঠ অপেক্ষা আপনার সিনেমা যাত্রা বা কৌশি ভ্রমণ প্রতি অধিক আগ্রহ করবে। খাদ্যপেয়ে বিদ্যার্থী মানে চুজি হবে বা পিলামানে আজ চুজি হবে। আপনার শুভরঙ্গ ধলা, কমলা এবং খৈর এই রঙর বস্ত্র ব্যবহার করন্তু। শুভ সংখ্যা হিসাবে নম্বর 6 ব্যবহার করন্তু। অধিক শুভফল প্রাপ্তি পাই দেবাদেব মহাদেবଙ୍କୁ দর্শন করে দূরযাত্রা করন্তু। বিচ্ছা রাশি, কর্মক্ষেত্রে কিছুটা সমস্যা দেখা পারে। উপস্থিত বুদ্ধিবଳରେ প্রত্যেক সমস্যার আপনার সমাধান করবে। বাণিজ্য করুଥିବା ব্যক্তিবিশেষ বেপার বাণিজ্যের লাভ ফল প্রাপ্তি করবে। গৃহকু কৌশি অতিথির আগমন ঘটব। অপরাহ্ন সময় দূরযাত্রা করা সহিত কিছু খরচান্ত হয়ে পারନ୍ତି। আপনার শুভরঙ্গ লাল, আপনার হলদী এবং খৈর বা মেরুন এই রঙর বস্ত্র ব্যবহার করন্তু। শুভ সংখ্যা হিসাবে নম্বর 9 ব্যবহার করন্তু। অধিক শুভফল প্রাপ্তি পাই বহি যাউଥିବା জলরাশি 9 গোটি রক্তবর্ণর পুষ্প বা লাল মন্দার ফুল প্রবাহিত করন্তু। ধনু রাশি, কর্মক্ষেত্রକୁ নেই সামান্য চিন্তিত রহিপারନ୍ତି। তথাপি আপনার আজ উৎসাহ ভাল রহিব। পারিবারিক জীবন অত্যন্ত সুখপ্রদ রহিব। দাম্পত্য জীবনে কিছু মনোমালিন্য মতান্তর ଥିଲେ তা দূরীভূত ହେବ। সন্তানଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକଳାପକୁ ନେଇ আত্মসন্তোষ ব্যক্ত କରିବେ। মোটামোটি পারিবারিক জীবন ভাল রয়েছে। ব্যবসায়ী মানে ব্যবসায়ের মধ্যে ভাল অর্থ উপার্জন করিপারিবে। যে টেকনিকাল বিভাগে কার্য করুଛନ୍ତି, ইলেকট্রনিক্স ইলেকট্রিকাল ফিল্ডরে অଛନ୍ତି, আইটি ফিল্ডরে অଛନ୍ତି বা যে কবি সাহিত্যিক লেখক গীতিকার সেମାନଙ୍କ ପାଇଁ দিনটি অত্যন্ত শুভপ্রদ রহিব। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ শুভরঙ্গ হিসাবে হলদী, লাল এবং গোলাপী রঙକୁ ব্যবহার করন্তু। সংখ্যা হিসাবে নম্বর 3 ব্যবহার করন্তু। অধিক শুভফল প্রাপ্তি পাই ঘরু যেতবে আপনার দূরযাত্রা করুଛନ୍ତି গোটে হলদিয়া রুমাল এবং খণ্ড হলদী খণ্ডটিয়ে শুখিলা হলদী খণ্ডটিয়ে নিজ পকেটে বা পর্সে রখি দূরযাত্রা করন্তু। নিশ্চয় দিনটি শুভপ্রদ ହେବ। আসন্তু জানিবা মকর রাশির ব্যক্তিঙ্ক পাই আজ দিনটি কিপরি বিতিব। মকর রাশি, মকর রাশির ব্যক্তিবিশেষ দিনটি জগি রখি চলিবা আবশ্যক। কৌশি যানবাহনের দুর্ঘটনা, উচ্চ স্থানরু পতন, শারীরিক আঘাত ভଳି যোগ থিবারু বা কষ্ট থিবারু জগি রখি চলন্তু। অন্য কথারে হঠাৎ পরিচালিত হুঁতু না। সরল বিশ্বাসী এই দিনটি অন্যকে বিশ্বাস করন্তু না। অন্যর বিশ্বাসକୁ নেই আপনার অসুবিধার পড়ি পারନ୍ତି। কৌশি কোর্ট কচেরি বিচারাধীন মকদ্দমা থিলে এহাকু আভয়েড করন্তু বা তারিখকু আপনার অন্য দিনকু স্থির করিয়া পাই চিন্তা করন্তু। আজ দিনের আপনার এগ্রিমেন্ট বা কৌশি দস্তখত করা পূর্বরু বা এগ্রিমেন্টে কৌশি স্বাক্ষর করা পূর্বরু জগি রখি আপনার স্বাক্ষর করন্তু। অসুবিধার পড়ি পারନ୍ତି। আর্থিক সাহায্য কাহাকু করন্তু না। শুভরঙ্গ হিসাবে সবুজ, নীল এবং খৈর এই রঙকু ব্যবহার করন্তু। সংখ্যা হিসাবে 6 এবং 8 ব্যবহার করন্তু। অধিক শুভফল প্রাপ্তি পাই দেবাদেব মহাদেবଙ୍କୁ দর্শন করন্তু। মহাদেবଙ୍କ লিঙ্গরে বা শিবলিঙ্গরে কিংবা ঘরে মহাদেবଙ୍କର বা শিবଙ୍କର ফটো থিলে 7 কোটি নীল অপরাজিতা ফুল অর্পণ করন্তু। দেখিবে বাধা বিঘ্ন খণ্ডিত ହେବ, রিষ্ট খণ্ডিত ହେବ, শুভফল প্রাপ্তি করিবে। কুম্ভ রাশি, কুম্ভ রাশির ব্যক্তিবিশেষ দিনটি শুভরে বিতিব। কর্মক্ষেত্রে যে বাধা বিঘ্ন লা তা দূরীভূত ହେବ। মাত্র ব্যবসায়ী মানক দিন ভাল যাও নথিবারু অধিক অর্থ রাশি ইনভেস্ট করন্তু না, অধিক পুঁজি ইনভেস্ট করন্তু না। অন্যকু সাহায্য করে পশ্চাতাপ করে পারନ୍ତି। পরিবারে মাঙ্কর স্বাস্থ্যগত সমস্যা দেখা দিয়ে পারে। আজ দিনের আপন শুভরঙ্গ হিসাবে সবুজ, খৈর এবং গোলাপী এই রঙকু ব্যবহার করন্তু। শুভ সংখ্যা হিসাবে নম্বর 8 ব্যবহার করন্তু। অধিক শুভফল প্রাপ্তি পাই হনুমান চালিসা পাঠ করে ঘর দূরযাত্রা করন্তু। যাহা বি বাধা বিঘ্ন রয়েছে দূরীভূত ହେବ। মীন রাশি, মীন রাশির ব্যক্তিঙ্ক পাই দিনটি অত্যন্ত শুভপ্রদ রয়েছে। প্রত্যেক কার্যের আপনার সফলতা মিলিব। কৌশি পুরাতন কার্য অধা অধুরা রয়েছে তাকে আরম্ভ কলে নিশ্চয় দিনটি সম্পূর্ণ করে পারিবে বা আগুক এ সম্পূর্ণ হয়ে পারিব। পারিবারিক জীবনে সাধারণ মতপার্থক্য দেখা দিয়ে পারে। তথাপি দিনটি আর্থিক লাভ রয়েছে, যোগ রয়েছে, ভাল অর্থ প্রাপ্তির যোগ রয়েছে এবং এহা সহিত বহু পুরাতন বন্ধুঙ্ক সহিত বা মিত্রঙ্ক সহিত অকস্মাৎ সাক্ষাৎ হবার যোগ রয়েছে। অপরাহ্ন সময় নিজ পাই আপন কিছু কাম করে পারନ୍ତି বা নিজ পাই কিছু দ্রব্য ক্রয় করে পারନ୍ତି। পিলাମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ଦ୍ରବ୍ୟ ବା ଗୃହଜାତ ସାମଗ୍ରୀ କ୍ରୟ କରିପାରନ୍ତି। ଦିନ ମୋଟାମୋଟି ଭଲ ଯାଉଥିବାରୁ
महिला दिनटी शुभप्रद रही विद्यार्थी मान दिनटी शुभप्रद रही मोटामोटी मीन राशि दिनटी शुभ थिबारु प्रत्येक कार्य आज आरंभ करंतु बा प्रत्येक कार्य आप जययुक्त हेबे एवं प्रत्येक कार्यर अयम आरंभ दिनटी शुभप्रद हेबो। जदि आपणक जीवन रे व्यक्तिगत पारिवारिक समस्या कर्मक्षेत्र नियुक्ति वैवाहिक समस्या वास्तुदोष एवं माली मकदमा आदि समस्या थाए ताहेले समस्यार समाधान और परामर्श पाई आमकु जोगाजोग करंतु। ज्योतिर्विद डॉक्टर भवानी शंकर महापात्र, बुधेश्वरी कॉलोनी, प्लॉट नंबर 26, भुवनेश्वर। फोन नंबर 9776833302 9439444924। आमर वेबसाइट www.srijagannathastro.com। तेबे दर्शक बंधु वर्तमान तो समय इशारा देलानी कार्यक्रम को यही रखापी पड़ो। दिनटी आपण मानक शुभप्रद हो महाप्रभु जगन्नाथ दयारु दिनटी थिबा समस्त बाधा विघ्न अरिष्ट खंडन हो। रहुछि जय जगन्नाथ। डीटीवी ओडिया देखिवा पई सब्सक्राइब करंतु एवं बेल आइकन को मध्य दबाई दियंतु।